अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो रिस्पेक्टेड लीडर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और आपकी तरफ बढ़ते हुए हर शर को खैर में बदल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसे कि आप सब जानती हैं कि हमारे 9 लेक्चर्स कंप्लीट हो गए हैं। कैसे लीड्स लानी है, कहाँ से लानी है, ठीक है, उन्हें रिस्पॉन्स कैसे करना है टिकटॉक के ऊपर, यहाँ तक हमने 9 लेक्चर में सीख लिया। अब नेक्स्ट काम हमारा ये था कि मैम अब लड़कियां जो है ना, हमने टिकटॉक पे हैंडल कर ली, अब वो व्हाट्सएप पे आ गई। जब वो व्हाट्सएप पे आ गए हैं तो फिर हमारा क्या बिहेवियर होना चाहिए? ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, सबसे इम्पोर्टेंट काम। अगर आपको कहने अपना व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्स को हैंडल करना आ गया तो समझ लें आपका काम कंप्लीट हो गया। अगर कुछ आप अपने रिस्पॉन्सेज को हैंडल नहीं कर दी तो आपने जितनी इन्विटेशन की, जितनी आपने एडिटिंग की, जितनी आपने उनसे बात की, वो सारी आपकी वेस्ट है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर वजह मैं आपको बताऊं कि मैम हम फ्री में डीपीज क्यों बना के दे रहे हैं, ठीक है, हमें डीपीज बनाने का क्या बेनिफिट होगा। ठीक है। तो वैसे इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास ये है कि हमने यहाँ पे जैसे लेक्चर नंबर 1 पे सीखा, हमने यहाँ पे नेटवर्किंग करनी। ठीक है। नेटवर्किंग अकेले नहीं की जाती। ठीक है। नेटवर्किंग के लिए आपको लोग चाहिए होते हैं। ठीक है। लोगों के बगैर आप नेटवर्किंग नहीं कर सकते। अब आप क्या करती हैं, जैसे कि हम पहले काम करते हुए आए, हमने फ्री कोर्सेज बनाए, 150, 250, 300, 400 हमने कमेंट्स किए, नहीं कोई रिस्पॉन्स आया। हमने ऑनलाइन वर्क की आईडीज बनाई, 10-10 आईडीज भी बनाई, हमारी ब्लॉक हो गई, रिस्ट्रिक्ट हो गई। ठीक है। तो उसके बाद बस मैंने आपके लिए ये तरीका निकाला था कि आप गर्ल्स को, गर्ल्स के नेम की डीपीज बना के दें, जो कि टिकटॉक के ऊपर बहुत बहुत वायरल मेथड है। ठीक है। सबसे ज़्यादा जो वायरल मेथड है वो टिकटॉक पे यही है, डीपीज वाला। और गर्ल्स बहुत इजीली आपसे कांटेक्ट कर लेती हैं अगर आप उनके रिस्पॉन्स को अच्छे से हैंडल कर लें, तो फिर वो आपके साथ ऑनलाइन वर्क में भी ज्वाइन हो जाती है। ठीक है। अब वैसे हम क्या करते हैं, हम ऑनलाइन वर्किंग की इनविटेशन करते हैं। आप लोग ये समझते हैं कि ये ना एक बहुत लंबा प्रोसीजर है, एडिटिंग करना, उन्हें लेके आना, और फिर हमारा दिल होता है कि अगर वो आ गया ना तो आते ही हमारे साथ ज्वाइन कर ले। तो वैसे ऐसा नहीं होता, इट्स इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन चीज़ है। सबसे पहले वो आपको जानते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, फिर आपके स्टेटस देखते हैं, और स्टेटस देखने के बाद जब उन्हें पता चलता है कि आप वाकई कोई काम कर रहे हैं, उनको आपके ऊपर ट्रस्ट होता है, फिर वो आपके साथ ज्वाइन करती है। ठीक है। अब इसमें आपने क्या करना है, कैसे रिस्पॉन्सेज को हैंडल करना। अब यहाँ पे मुझे एक लीडर का टास्क आया। वो कहती है कि मैं काम करती हूँ और मुझे ना रिस्पॉन्सेज नहीं आ रहे। ठीक है। पहले मैंने उनका कमेंट्स करने का मेथड ठीक करवाया, फिर कहती है मैम आज मेरे पास 4 लड़कियाँ आई। फिर नेक्स्ट डे कहती हैं कि मैम मेरे पास आज 4 लड़कियाँ आई। ठीक है। तो मैंने कहा चलो अच्छा मुझे ये भी तो चेक करवाएं कि आप उन्हें हैंडल कैसे करते हैं, उनके रिस्पॉन्सेज को कैसे हैंडल करते हैं। तो जब बच्चे मैंने उनसे वीडियो मंगवाई उनके टास्क की, तो मेरा कहने की सोच हैरान हो गई कि यार ये भी बच्चे मिस्टेक्स कर सकते हैं। ठीक है। तो आपका टास्क चेक करने का मकसद यही होता है कि आप जो ब्लेंडर्स कर रहे हैं, आप जो इश्यूज कर रहे हैं, उनको हैंडल किया जाए। यकीन करें आप जो वर्किंग रिपोर्ट देते हैं उसका हमारी साथ को कोई बेनिफिट नहीं है। ठीक है। तो जब मैंने इनकी वीडियो को देखा, जब अपनी वर्किंग रिपोर्ट सेंड की थी, तो ये लड़कियों के साथ बात कर रही हैं, इन्हें डीपीज बना के दे रही हैं, लेकिन मसला क्या कर रही है, अपना तो नंबर सेव करवा रही है उन्हें, लेकिन उनका नंबर अपने पास सेव नहीं कर रही। तो मैंने कहा बच्चे ये क्या कर रही है। तो कहती मैम मैंने उनका नेम, नंबर जो है उनके नंबर से ही सेव किया हुआ। ये क्या रॉकेट साइंस है। नंबर सेव करने का मकसद क्या होता है, नंबर सेव करने का मकसद ये होता है कि वो आपके स्टेटस देखें, आप उनके स्टेटस देखें और रिलेशन बिल्ड हो। ठीक है। जब आपने उनका नंबर ही सेव नहीं किया, वो आपके स्टेटस ही नहीं देख सकते, और जब स्टेटस नहीं देखेंगे तो व्हाट्सएप पे लाने का आपको क्या फ़ायदा हुआ।
सिर्फ आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट ही इंक्रीज नहीं हुई, जब आप बच्चों का नंबर अपने पास सेव करती है ना, फिर आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट इंक्रीज होती है। ठीक है, अब सिर्फ बच्चे नंबर सेव करना बड़ी बात नहीं होती, नंबर सेव करने के बाद आपके जो स्टेटस होते हैं, स्टेटस भी वर्किंग के अबाउट होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, लोग जो है ना वो आपके स्टेटस से इम्प्रेस होते हैं। अब यहाँ पे मैं सारा दिन ये स्टेटस लगाती रहती हूँ, आपको क्या लगता है मैं क्यों लगाती हूँ स्टेटस? मुझे शौक है? नहीं, इससे जो है मेंबर्स का ट्रस्ट बिल्ड होता है, वो आपको देखते हैं, आपको परखते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता उनका आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होना स्टार्ट हो जाता है। अब अगर मैं यहाँ पे आपको एक बच्चे की चैट शो करवाऊँ, ये देखें, कायनात इंग्लिश। अब ये मेरे पास कोर्स करने आई थी। ठीक है, कोर्स करने के बाद सबसे पहले मैंने क्या काम किया इनका, सबसे पहले मैंने इनका नंबर सेव किया। ठीक है, नंबर सेव करने के बाद इनको कहा कि आप भी मेरा नंबर सेव करें, ताकि इनको मेरे स्टेटस शो। अगर ये मेरा नंबर सेव नहीं करती या मैं इनका नंबर सेव नहीं करती तो मेरा स्टेटस ही नहीं देख सकेंगे, और जब स्टेटस नहीं देख सकेंगी तो मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट नहीं इंक्रीज होगी, और जब कॉन्टैक्ट लिस्ट इंक्रीज नहीं होगी तो फिर कहने के कैसे ट्रस्ट बनेगा? ठीक है, अब देखेंगे मैंने इनके साथ रिलेशन बिल्ड किया। अब मैंने यहाँ पे आपको कहा हुआ है कि अपने स्टेटस को फनी भी रखा करें, फनी स्टेटस से भी आपके मेंबर्स का आपके साथ ट्रस्ट जो है वो बिल्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने स्टेटस लगाया था कि जब आपका निकाह होगा ना, क्योंकि मैं इंग्लिश कोर्स करवा रही हूँ, तो आप लिखिएगा आई एक्सेप्ट, कबूल है की जगह लिखिएगा आई एक्सेप्ट। ठीक है, तो कहती है पहले आ तो जाए, तो मैंने कहा कौन आ जाए, अंग्रेजी आ जाए या हस्बैंड आ जाए? कहती हाँ हाँ मैम, पहले अंग्रेजी आ जाए फिर नंबर 2 पे हस्बैंड आ जाए। मैं कहा चले अल्लाह खैर करे, फिक्र ना करें, दोनों चीज़ें आ जाएंगी। ठीक हो गया? तो ये देखिए, अब ये मेरे स्टेटस के थ्रू जो है वो मेरे से रिलेशन बिल्ड कर रहे हैं, आई ये मेरे से कोर्स करने, ये दुआएं देखें। ठीक है, हर स्टेटस सीखती है मेरा, ये देखें, चेक करें। ठीक है, अब ये जो मैं कोर्स कर रही हूँ उसकी रिपोर्ट दे रही है। अभी कहती मुझे ऑनलाइन वर्किंग के बारे में बताएं, मैं भी ऑनलाइन वर्क करना चाहती हूँ। तो अब मैं क्या कहती कि हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ, ये तो बड़े प्यार से बात कर रही है, रिस्पेक्ट से बात कर रही है, आ जाओ। नहीं, मैंने नहीं कहा कि बच्चे अभी तो बिल्कुल भी सीट्स नहीं है, इंशाल्लाह सीट्स आती हैं मैं आपको बताती हूँ। तो फिर ये कहती है कि मैं बस परेशान हो रही हूँ, अपने फ्यूचर के लिए मैंने साइकोलॉजिस्ट किया हुआ है, लेकिन आगे इंटर्नशिप्स और नौकरियों के लिए जो है ना वो पैसा मांग रहे हैं। तो फिर मैंने आज इनको थोड़ा पहले थोड़ा रिलेशन बनाया, अभी ऑनलाइन बैंकिंग का नहीं बताया, इन्हें बताया कि जॉब में क्या डिफरेंस होता है, बिजनेस में क्या डिफरेंस होता है, कैसे अपने माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करना है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें बेस्ट की। ठीक है, ठीक है, फिर मैम मुझे ना कोई ऐसा काम बताइएगा जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो। तो मैंने फिर उन्हें वॉइस की कि बच्चे इन्वेस्टमेंट तो हर जगह होती है, फ्री में तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला। तो कहती है कितनी होगी इन्वेस्टमेंट? मैं कहा बच्चे अभी नहीं बताऊंगी, जब टाइम आएगा तब बताऊंगी, अभी सीड्स नहीं है। तो अब ये देखें, तो अब ये दोबारा मुझसे बात कर रही है। ठीक हो गया? तो इस तरह से बच्चे रिलेशन बनाने की बात की जाती है। नंबर सेव करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपना भी नंबर सेव करवाएं और उनका भी नंबर सेव करें। नंबर सेव करने के बाद स्क्रीन शॉट लाजमी मंगवाएं। ओके, चले इनको रिप्लाई बाद में करते हैं। पहले आपको बच्चे मैं दिखाती हूँ कि मेरे पास जो है वो कितनी गर्ल्स आई थी डीपी बनवाने के लिए। ये आज सारी गर्ल्स आई मेरे पास डीपी बनवाने। सबसे पहले मेरे पास ये बंदी आई, अस्सलाम वालेकुम। अब मुझे नहीं पता ये लड़की है ये लड़का, आई डोंट नो। तो क्योंकि मेरी यहाँ पे कोई अभी मैसेज लगा हुआ था तो इन्होंने मेरा नंबर भी सेव कर लिया और साथ मुझे वॉइस मैसेज कर दिया। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसे हैं? तो कहती है अल्लाह का शुक्र। मैंने कहा ओके। कहती है मुझे सिस्टर डीपी चाहिए। मैंने कहा किस नेम की चाहिए? कहती इस नेम की चाहिए। तो मैंने उनका नंबर सेव करवा लिया, क्योंकि इन्होंने मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीन शॉट भेज दिया था। ठीक है, मैंने कहा कैसे चाहिए, बेस्टिस की चाहिए या फिर? कहती नहीं मुझे अलग अलग चाहिए। तो ये मैंने इनको अलग अलग डीपी बना के दे दी।
ठीक है। तो कहती मेरी डीपी पे ना पोइट्री भी लगानी है आपने, और कुछ कह रही है। तो उनका अच्छा मुझे बताइए आपको कैसी चाहिए। ठीक है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है। अब एक दफ़ा ये सेटिस्फाई हो जाएंगे फिर मुझे इनसे बात करना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये मेरे पास आई, कहती हाय। मैंने कहा जी। इन्होंने ना मुझे वॉइस मैसेज किया था व्यू वंस लगा के। मैंने कहा अब यहाँ पे देखिए वैसे मैंने कहीं पे भी जाना वो टाइपिंग नहीं की, हर जगह मैं वॉइस कर रही हूँ। मुझे नहीं पता सामने लड़की है लड़का है, बस मैं वॉइस कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं, ठीक है। तो मैंने कहा आपको किस नेम की डीपी चाहिए। मैंने कहा पहले ना आप मेरा नंबर सेव कर लें, नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें और मुझे बता दें आपको कैसी डीपी चाहिए। नंबर सेव कर दिया, स्क्रीनशॉट भेज दिया, ये मैंने इनको डीपी बना के भेज दी। उसके बाद देखिए ये हूरिया डीपी, ये मेरे पास आई, अस्सलाम वालेकुम sis, मैं हूरिया। ठीक है। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, अगेन मैं वॉइस मैसेज करती हूँ। कहती है आपने मुझे डीपी का बोला था, व्हाट्सएप पे मैसेज किया था। मैंने कहा किस नेम की डीपी चाहिए। कहती है हूरिया की। मैंने कहा क्या रिक्वायरमेंट्स है आपकी। ठीक है। मैं ये नहीं कह रही उसके पीछे नहीं पड़ गई वॉइस करो वॉइस करो, मैंने उसे लंबी थोड़ी वॉइस की कि आप मुझे बता दें कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कैसी आपको डीपी चाहिए, कलर कैसा चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह आपको डिज़ाइन करके दे देती हूँ। ठीक है। तो इसने मुझे वॉइस में आगे बता दिया कि मुझे एटीट्यूड में चाहिए और इस कलर में चाहिए, ये वो ऐसी चाहिए मुझे, प्यारी सी कोई। मैंने कहा चलें ठीक है, मैंने कर दिया। अब जिसको मैंने देखा किसी ने मुझे स्क्रीनशॉट नहीं सेंड किया था। मैंने कहा चलो ठीक है मैं आपको डीपी तो डिज़ाइन करके भेज देती हूँ, लेकिन ना ये मेरा वर्किंग वाला नंबर है, आप एक दफ़ा मेरा नंबर सेव करके मुझे स्क्रीनशॉट भेज दें ताकि मैं आपका ना फिर आपके लिए डीपी डिज़ाइन करती हूँ। कहती है हूरिया नेम लिखना है और साथ ही इसने मेरा नंबर सेव कर लिया। ठीक है। मैंने भी इनका नंबर सेव कर लिया और इन्हें डीपी मिल गई। फिर आज मैंने इन्हें अपने कोर्स में इनवाइट किया कि डेड ये मेरा कोर्स है, इसको आप ज्वाइन कर लें। तो इसने चाहिए कोर्स ज्वाइन कर लिया। ठीक है। और साथ मैंने इनको ये डीपी बना के दे दी। कहती थैंक यू। तो मैंने कहा आपको इंग्लिश लेवल कैसा है, क्या बोल लेती हैं, क्या पढ़ लेती हैं। कहती बिल्कुल बेसिक सही है क्या। फिर मैंने उन्हें मैसेज किया कि आपने लेक्चर अटेंड किया। कहती नहीं थोड़ी लोड शेडिंग से। मैंने कहा ठीक है आप लेक्चर लेके ना मुझे बताइएगा। उसके बाद बच्चे ये है बुशरा डीपी। ये थोड़ा कह लें ये स्पेशल केस था कि जो बच्चे आपको वेरिफिकेशन नहीं करवाते। कहती हाय। मैंने इन्हें फिर अगेन वॉइस की। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं। कहती जी मैं ठीक हूँ, डीपी बनवानी है। कॉल्स पे कॉल्स। मैंने कहा बच्चे अभी मैं बिजी हूँ, अभी कॉल नहीं करें, मैं अपनी मीटिंग्स फ्री होके आपको कॉल बैक करते हैं। कहती है प्लीज़ जल्दी भेज जल्दी भेज। मैंने कहा बच्चे थोड़ा रिलैक्स करें, आई एम नॉट फ्री है, इंशाल्लाह मैं फ्री होके आपको बना के दे देती हूँ। अगर आप कॉल करेंगी तो माजरत के साथ आपको डीपी नहीं दी जाएगी। अब आप लोग क्या कहते हैं कि कोई बंदी ऐसे आपको आके तंग करती है तो आप कहते हैं हाँ बेच रही हूँ, ठीक है, फ़ौरन एडिट करना बैठ जाते हैं। ठीक है। उन्हें पता होना चाहिए कि आप एक बीसी खातून है, बीसी लेडी है। ठीक है। तो आपने थोड़ी वैल्यू देनी है। तो कहती है, मैंने कहा आप मेरा नंबर सेव करने। कहती नहीं मैंने नंबर सेव नहीं करना, डीपी बना के देनी है तो दो, वरना रहने दो। मैंने कहा ठीक है अगर आपको डीपी नहीं चाहिए तो इट्स ओके, मैं आपको नहीं सेंड करती। और ये वॉइस भी नहीं कर रही थी। मैंने कहा मैं तो गर्ल्स को ही डीपी बना के देती हूँ, अगर आपको चाहिए तो आप मेरा नंबर सेव करके मुझे वॉइस में नेम बता दें, फिर मैं इंशाल्लाह डीपी दे देती। तो उसने व्यू वंस लगा के ना वॉइसेस करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके बाद मैंने कहा चले अब माशाल्लाह। शुरू में ना ये इतनी कॉल्स कर रही थी, बार बार कॉल्स कर रही थी, फिर बाद में इनकी कोई कॉल नहीं आई, सिर्फ मैसेज आ रहा था। तो फिर मैंने इन्हें अप्रिशिएट किया कि माशाल्लाह आप तो बड़ी समझदार हैं। इंसान तारीफ का भूखा होता है। ठीक है। थोड़ा अप्रिशिएट कर देंगे खुश हो जाएगी। मैंने कहा बच्चे आप तो बड़ी अच्छी समझदार हैं, एक दफ़ा मैंने आपको समझाया और आप समझ के बाद आपने कॉल नहीं की। तो बच्चे मैं बिजी हूँ, तो मैं इंशाल्लाह आपको ना रात तक एडिट करके भेजती हूँ। तो देख लें। फिर उसके बाद 2 बजे का मैसेज किया और 1 बजे मैंने डीपी सेंड कर दी। कोई मैसेज कोई कॉल नहीं आई उसकी। तो फिर मैंने उन्हें अपने कोर्स में इनवाइट किया और उन्होंने कोर्स ज्वाइन कर लिया। अब नेक्स्ट ये बंदी, ये मेरे पास कैसे आई। उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा
اب یہاں پہ دیکھیے یہ ابھی میسج لگا تھا نا، انہوں نے خود مجھے وائس میسج کر دیا. بس اب دیکھیے میں کسی سے بھی ٹائپنگ پہ بات نہیں کرتی، سب سے وائس پہ بات کرتی ہوں. ٹھیک ہے، سیم رول ہے. ان کا وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ کا میں نمبر سیو کر لیتی ہوں اور آپ بھی میرا نمبر سیو کر کے مجھے اسکرین شاٹ بھیج دیں. کہتے مجھے نا ایسے فیملی کی ڈی پی چاہیے. میں نے کہا اوکے. ابھی دیکھیں انہوں نے ابھی تک وہی فیملی کی ڈی پی لگوائی ہوئی ہے جو مجھ سے انہوں نے ڈیزائن کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو ایڈٹ کر کے بھیجتی ہوں. لیکن ماشاء اللہ بہت پیاری ہے، تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کی نصیب اچھے کرے، میرے لیے بہت بہن رکھے. میں نے کہا یار آپ اتنی جوائن دے رہی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اٹس اوکے. کہتے بہت شکریہ جی جی ایسے ہی ہے. تو پھر تب میں گھرداری کا کورس کروا رہی تھی، نومبر میں آئی تھی میرے پاس. میں نے کہا بچے ابھی یہ کورس ہو رہا ہے، آپ یہ کلاس لے لیں. تو انہوں نے میرے اسٹیٹس دیکھے کہ میم مجھے آن لائن ورک بتا دیں. میں کافی امیر ترین ہے اور اپنا ان کا کیا کہتے ہیں کوئی اسٹور وغیرہ ہے، ہر چیز اپنی ہے، لیکن کہتی ہیں میں خود بزی رہنا چاہتی ہوں، اپنے اسکلز کو اچھے سے یوٹیلائز کرنا چاہتی ہوں. میں نے تھوڑا ان کے بارے میں جانا، تھوڑا اپنے بارے میں بتایا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، ابھی سیٹس نہیں ہیں، انشاءاللہ سیٹس آتی ہیں تو پھر آپ کو بتاتے ہیں. تو جب میرے پاس سیٹس آئی میں نے کہا آپ مجھے فارم فل کر کے بھیج دیں. کہتے ہیں یہ میرا فارم ہے. تو پھر بات ہوتی رہی، ریلیشن بلڈ ہوا، گپ شپ ہوئی. تو اس کے بعد ہاں جی میں نے انہیں تقریباً کال کے اوپر انویٹیشن دی تھی، کال پہ گائڈ کیا تھا. اب کیا ہوا، انہوں نے مجھ سے انویٹیشن لے لی، گائیڈ لائن لے لی، لیکن انہوں نے جوائن نہیں کیا. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نے بلاک کر دوں یا ان سے بات کرنا چھوڑ دوں، نہیں. جب ان سے میری بات ہوئی، ان کا کافی دیر ہو گئی آپ سے بات نہیں ہوئی، تو میں نے بھی نیو کورس بنایا تھا. میں کہتی تھی کہ آپ اس میں جوائن ہو جائیں. تو کہتی جی میری ساسو ماما کی طبیعت خراب تھی تو میں وہاں پہ بزی تھی، تو آج ہی میں گھر واپس آئی. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، تو یہ لنک ہے آپ جوائن کر لیں. تو انہوں نے گروپ کو جوائن کر لیا. سمپل. ٹھیک ہے، کسی بندے کے آپ نے پیچھے نہیں پڑنا ہوتا. جب کسی کو انویٹیشن کرتی آپ اسے اپنے اسٹیٹس شو کروا رہے ہیں، آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے وہ آپ کو بلاک کر کے چلا جائے گا. ٹھیک ہے، اسٹیٹس سکھانے کا مقصد یہی ہوتا ہے. اگر وہ فوراً آپ سے ڈیٹیل لینے کے بعد جوائن نہیں ہو رہا، سینئر سے جب گئے ہوتے ہیں فوراً بندہ جوائن نہیں ہو رہا، جو باقی کا کام ہوتا ہے وہ آپ کے اسٹیٹس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ساتھ میں نے اپنے گروپ میں ایڈ کر دیا، اور جو فرسٹ لیکچر ہمارا ہو گیا تھا وہ انہیں سینڈ کر دیا. اور میں نے کہا کہ آئی تھی مجھے بتا دیجیے. اوکے. اس کے بعد اب بچے یہ نیکسٹ نمبر ہے. اب اس میں کیا تھا کہ یہ ہمارے پاس ایک السلام علیکم کا میسیج آیا. ٹھیک ہے، کہتی ہے آپ نے مجھے واٹس ایپ پہ یہ میسیج کیا تھا ٹک ٹاک پہ. تو میں نے اگین وائس میسیج کیا، تو آگے اس نے وائس میسیج کیا یہ لڑکا تھا. میں نے کہا سوری میں بوائز کو ڈی پی نہیں بنا کے دیتی، میری پروفائل پہ مینشن ہے جسٹ گرلس کو بنا کے دیتی ہوں. کہتے یار مجھے بنا دو، میں نے کہا تھا آپ کو یہ وہ. تو سمپل، آپ کوئی رپلائی ہی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، نہ آرگیومنٹ کریں گے، کوئی فضول میسج کرتا ہے تو آپ اسے بلاک کر دیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد اس کی آپ اگزامپل لے لیں. اب یہ بھی بنتی ہیں، کہتی ہے مجھے میرے یہ بھی ٹک ٹاک سے آئی تھی ڈی پی بنوانے کے لیے. کہتی ہے مجھے ڈی پی چاہیے. انہوں نے ویریفیکیشن کے نمبر سیو کیا. کہتی ہے آپ آن لائن ورک بھی کرتی ہیں؟ میں نے کہا جی ڈیئر. اب انہیں کیسے الہام ہوا کہ میں آن لائن ورک بھی کرتی ہوں؟ نمبر سیو کر دی، ان کو میرے اسٹیٹس شو ہو گئے. ٹھیک ہے، تو یہ میں نے ان کو ڈی پی بنا کے دی. کہتی بہت پیاری ہے، بہت اچھی ہے. تو میرا یہ گھردانی کا کورس آ رہا تھا، میں نے اس میں ان کو ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے، تو کہتی ہے روٹی بنائی آپ کی یاد آئی تو آپ بھی کھا لیں. ہاں گھرداری میں نے روٹی بنانا سکھائی تھی، تو انہوں نے مجھے روٹی بنانا سکھائی. آر یو میرڈ، سویٹ فیملی لکھ کے مجھے ڈی پی بنا دیں. انہوں نے ایک اور ڈی پی بنوائی. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ گروپ میں 5 گرلز ایڈ کر دیں، میں ڈی پی بنا دیتی ہوں. انہوں نے 5 لڑکیوں کو ایڈ کیا، میں نے ڈی پی بنا دی. تو یہ انہیں کافی پسند آئی ڈی پی. ابھی بھی ان کی ڈی پی پہ یہی لگی ہوئی ہے. اس کے بعد کہتی بہت بہت شکریہ. کہتی ڈیئر مجھے آن لائن ارننگ کا کچھ بتائیں. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ مجھے فارم فل کر کے بھیجیں، میں بتاتی ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں انہوں نے اپنے حالات بتائے سارے. میں نے ان سے کہیں پہ بھی کہہ رہے ہیں وائس پہ وہ ٹائپنگ پہ بات نہیں کی، ساری وائس پہ باتیں کی ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں.
اور پھر کچھ مصروفیات تھی ان کی بھی میری بھی، وائس پہ بات ہوتی تھی، میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے اسٹیٹ کو سیٹس آئیں گی، آپ مجھے کال کر کے مجھ سے ڈیٹیل لے لیجیے گا، اور میں نے پھر انہیں کال کی اور کال پہ ساری ڈیٹیل دے دی ان کو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے انہوں نے بھی ابھی میرے سے جوائن نہیں کیا، تو کہتی میں نے بک کا ذکر کیا تھا، کہتی مجھے بک بیس سے میں پڑھنا چاہتی ہوں، میں نے کہا اوکے، آفر لگی، میں نے سینڈ کی، وائس کی، اور پھر ارننگ پروف شیئر کرتی رہی، ٹھیک ہے، دو دو تین تین دن کی گیپ کے بعد، اور اب اگین گروپ بنا تو اس میں نے انہیں جوائن کروا دیا، ٹھیک ہے۔ اب ویسے یہاں پہ جو آپ ایک دوسرے کا نمبر سیو کرتے ہیں نا، یہاں پہ اصل کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اصل جو ہوتا ہے نا کام وہ یہیں پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ نمبر ہی نہیں سیو کریں گی، نہ وہ آپ کے اسٹیٹس دیکھیں گی، نہ آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکیں گی، کتنے لوگوں کے آپ نمبر یاد کر لیں گے؟ اور مجھے پتا ہے یہ سمیرہ ہے، یہ عمرانہ ہے، یہ ہوریا ہے، یہ نازیہ ہے، یہ سمیرہ ہے، کہ کس کس کا کون کون سا نمبر ہے، اب میں کہنا کس کس کا نمبر یاد کروں گی، ٹھیک ہے۔ تو نمبر سیو کرنا سب سے پہلا کام ہے، نمبر سیو کرنا، اور دوسرا کام ہے ویریفیکیشن کرنا، کسی کی بھی وائس ویریفیکیشن کے بغیر نمبر سیو نہیں کرنا، اوکے، ویریفیکیشن کروانی ہے، نمبر سیو کروانا، اور تھرڈ کام نمبر سیو کروا کے اسکرین شاٹ لینا ہے۔ اب یہاں پہ اگر میں آپ کو اگزامپل دکھاؤں، سوریا، ٹھیک ہے، اب یہاں پہ دیکھیں ذرا، انہوں نے کہا، انہوں نے تقریباً کتنے 3 4 مہینے پہلے انہوں نے نا مجھ سے ڈیٹیل لی ہوئی تھی، تو پھر 31 دسمبر کو میسج آیا کہ ڈیئر آپ مجھے نمبر سینڈ کر دیں، میں بھی نا دوست آپ کو پیمنٹ کر دے گی، میں نے پھر انہیں گائڈ کیا، پھر میسج سین کر کے چھوڑ دیا انہوں نے، پھر میں نے ارننگ پروف شیئر کرتی رہی، وائسز شیئر کرتی رہی، میں نے نمبر سینڈ کیا، انہوں نے نا یہ پیمنٹ کر دی، ٹھیک ہے، 400، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں، پھر ان کی میں نے کہنا 3 مہینے کے بعد انہوں نے پیمنٹ کی، تو ان کا مائنڈ سیٹ کیسے ہوتا رہا، ان کا مائنڈ سیٹ ہوتا رہا گپ شپ کر کے، میرے اسٹیٹس دیکھ کے، انہوں نے مجھے تو کوئی رپلائی نہیں کیا، لیکن میرے اسٹیٹس واچ کرتی رہی، تو پھر ان کو لیول 1 کی ٹریننگ کروائی، میتھڈ بتایا جوائن کروانے کا، اور اس کے بعد انہیں آج کا انٹرویو کلیئر کروایا، اور کال بھی آ کے ان کی جو ہے نا وہ پریکٹس کروائی، ٹھیک ہے، انٹرویو کی، یہ دیکھیں 10 منٹ میں نے کال کی، انٹرویو کی تیاری کروائی، اور پھر انہیں لنک پرووائڈ کیا، اور یہ ماشاء اللہ سے انہوں نے آنسر جو دیے تھے اس کا اسکرین شاٹ دیا، اس کے بعد کہنے کے یہ دیکھیں، میں نے سرٹیفکیٹ بنا کے دیا، ساتھ ایک وائس کی، اور ساتھ انہیں اپریشیٹ کیا، کہتے تھینک یو آپ نے ہیلپ کی۔ تو اس کے بعد میں نے کہا آپ کو اکاؤنٹ ایکٹیویشن کا سمجھ آیا، کہتی نہیں میم آپ اگین گائڈ کر دیں، یہ میں نے انہیں گائڈ کر دیا، تب انشاءاللہ ویڈیو دیکھیں گی تو صبح آنسر کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے بچے جو ہے نا کام کیا جاتا ہے، سلو اینڈ اسٹڈی ونس دی ریس، اوکے۔ تو امید ہے کہ آپ کو آج کا سیکشن پسند آیا ہوگا، تھوڑا لینتھی ہو گیا لیکچر، لیکن لاسٹ نہیں دیکھیں، ٹھیک ہے، ایک ایک لفظ کو میں نے آپ کے لیے کھول کے ایکسپلین کر دیا، کیونکہ یہ سب سے امپورٹنٹ پارٹ ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ، سیوا۔